ہے، نمرود ہے، اولاد ابراہیم ہے، پھر کسی کو امتحان مقصود ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا ایک نئی سماجی تحریک ہے جو ہمارے سماج کے پسماندہ، مظلوم اور درکنار کردہ طبقات کی جملہ ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ ہم اپنی ابتدا ہی سے ہندوستان میں سماجی انصاف کو فروغ دینے کی آواز دیتے آ رہے ہیں۔ ہماری تحریک کی تشکیل 2007 کو ایمپاور انڈیا کانفرنس کے دوران اس وقت عمل میں آئی جب ریاستی سطح کی 3 تنظیمیں نیشنل ڈیولپمنٹ فرنٹ کیرلا، کرناٹکا فورم فار ڈگنیٹی، تمل ناڈو کی مدیدہ ندی سرائی نے متحد ہو کر ایک فیڈریشن کے لیے پہل کی۔ یہ تینوں تنظیمیں اپنی اپنی ریاستوں میں 1990 کی دہائی کے اوائل سے عوامی مسائل کو لے کر سرگرم عمل تھیں۔ کچھ ہی عرصے بعد 2009 کو کیلیکٹ میں منعقد نیشنل پولیٹیکل کانفرنس کے دوران آندھرا پردیش، منی پور، گوا، راجستھان اور مغربی بنگال میں ریاستی سطح پر فعال تنظیموں نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ساتھ ہو کر اسے ایک قومی سطح کی تنظیم بنا دیا۔ سال 2011 کو نئی دلی کے رام لیلا میدان میں منعقد سوشل جسٹس کانفرنس نے پاپولر فرنٹ کو ہندوستان میں سماجی انصاف کے فروغ کے لیے کوشش کرنے والی ایک ملکی سطح کی تحریک کے طور پر متعارف کراتے ہوئے اسے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ پاپولر فرنٹ ایک فعال تحریک ہے جو ملک کو درپیش سنگین خطرات کی قدرتی جواب کے طور پر ابھری ہے۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک اور سماج کے درکنار طبقات کے پیچیدہ حالات و مسائل ہماری ارتقاء کے راستے کے اہم موڑ ہیں۔ پاپولر فرنٹ نے ہمیشہ ملک میں سنگین حالات کا سامنا کرتے ہوئے عوام کی ڈھال بن کر اپنی خدمات جاری رکھے ہیں۔ آزاد ہندوستان صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ایک خواب ہے، ایک ایسا خواب جو ہمارے مجاہد آبا و اجداد نے دیکھا تھا۔ پرتگالیوں کی فسطائی طاقت کے خلاف ملبار کے مرکاروں کی ایک صدی طویل جدوجہد کو ہم نہیں بھلا سکتے۔ ٹیپو سلطان شہید کی بہادرانہ جنگ نہیں بھول سکتے۔ رانی لکشمی بائی، نانا صاحب، بہادر شاہ ظفر، شہید بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد وغیرہ جیسے مجاہدین آزادی کی قربانیوں کی مہک تاحلال زندہ ہے۔ مہاتما گاندھی، محمد علی جوہر، سبھاش چندر بوس کی مضبوط کوششیں ہمارے لیے حوصلہ افزا ہیں۔ ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے یقین دلایا تھا کہ جمہوریت اور سیکولرزم کو فروغ دیتے ہوئے ملک میں تمام مذاہب کے لوگوں کا تحفظ ہوگا۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے ہمیں ایک دستور دیا جس میں مساوی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ ایک آزاد اور خود مختار ہندوستان عالمی سامراجی طاقتوں کی نگاہوں میں شروع ہی سے کھٹک رہا ہے۔ فلسطینی معاملے پر نہرو کی پالیسی اور اس کی مکمل تائید کے لیے ہندوستان نے جو قدم اٹھائے تھے وہ ازحد بہادرانہ تھے، جبکہ ساری دنیا اس معاملے میں منقسم ہو کر
سرد جنگ سے خوفزدہ تھی۔ اسی دوران ملک کے سیکولر ماحول کی فسطائی تنظیمیں RSS کی سازشی منصوبوں نے تہس نہس کر دیا، جن کی خواہش ہے کہ ہندوستان کو ایک ایسا ملک بنایا جائے جہاں کا قانون منوادی بنیادوں پر ہو۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں صاف طور پر دیکھا گیا کہ سامراجی، اسرائیلی اور ہندوتوا فسطائی طاقتیں آپس میں ایک ہو رہی ہیں۔ بالآخر ان دشمن طاقتوں کو ازحد حوصلہ اس وقت ملا جب RSS کے جنونیوں نے 500 سال قدیم بابری مسجد کو نرسمہا راؤ کی منافقانہ انتظامیہ کی مدد سے منہدم کر دیا۔ ترشول نما ہندوتوا، فسطائی سامراجاتی اور اسرائیل کا ملک پر یہ حملہ خطرناک طور پر ہمارے ملک کے بانیوں کی امنگوں کو مسمار کر دیا۔ آج ہم اپنے ملک کو ایک انتہائی مشکل ماحول میں پھنسا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ملک کی حکمران سیاسی جماعتیں صرف اور صرف کارپوریٹ اور اونچی ذات والوں کے لیے پالیسیاں بنانے میں مصروف ہیں۔ انتہائی کم تعداد میں موجود مالدار اور زیادہ مالدار بن رہے ہیں، جبکہ پچھڑے و پسماندہ طبقات کی حالت مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ مرکز کی NDA حکومت نے تحویل، اراضی قانون، انشورنس اور نیو کلائی معاہدوں کے معاملے پر قوانین لاتے ہوئے کارپوریٹ طبقات سے اپنے وعدے کو ثابت کر دیا ہے، جنہوں نے انتخابی مہم کے دوران فنڈ فراہم کیے تھے۔ قبائلیوں کو زبردستی اپنے گھروں سے کانکنی کارپوریشن کے ذریعے نکالا جا رہا ہے۔ روزانہ ہندوستان میں ایک دلت کے ساتھ امتیازی سلوک اور استحصال کا شکار بنائے جانے کے ماحول کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان میں تاحال سب سے زیادہ نشانہ بنائی جانے والی قوم مسلم قوم ہے۔ پوری کی پوری قوم کو ہندوستان میں سماجی و معاشی طور پر پسماندہ بننے کے لیے دلدل میں ڈھکیل دیا ہے۔ دہشت گردوں کے الزامات سے مسلم نوجوانوں کی تعداد جیلوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ RSS اور اس کی ذیلی تنظیموں نے مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلانے والی مہموں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ BJP کے لیڈر لو جہاد اور گھر واپسی کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
अगर हम भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हिंदूकरण का ये कार्यक्रम राष्ट्रीयकरण का हिस्सा है, और उस पर आखिर आपत्ति क्यों? जो विदेशी होगा उसको विदेश में भेजेंगे, जो भारत का होगा भारत में रहेगा। मुल्क को यह भी देखने को मिला है कि एनडीए हुकूमत के सिर्फ इब्तिदाई 300 दिनों के दौरान 600 फसादात हुए हैं। पता नहीं हमारे माँ बाप कहाँ होगी, किस हाल में होंगे। किसी से बात हो पाई वहाँ पर? किसी से नहीं हो पाई। ये तो जी मेरे पास में आ रहे थे, मेरे कट्टा इन्होंने, इन 6 आदमियों ने, और बाकी बाहर से आग लगाने में जो मेलने में जो आग लगा रहे थे, ये उन्होंने मुझे कट्टा 6 आदमियों ने। 2-3 दफ़ा आई आके मेरे पाँव कट्टा, यहाँ बजाया, फिर मारा करके सोच का कि ये मर गया था। ये और एक गंडासी बजा रखी सब जगह, हाथों पे मैं रोक रहा हूँ, नाड़ पे कहते हैं नाड़ काट दे इसकी, तो इसलिए मैं हाथ पे रोक कर मेरा हाथ कट गया। सब मुश्किल हो गई, मेरी बच्ची फैमिली खराब हो गई, अच्छी खाती फैमिली खराब हो गई, लड़की जवान है, सब लूट कर ले गए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इन लोगों की तरफ से जवाब है जो मुल्क में मसाइल का सामना कर रहे हैं। हम अपनी इब्तिदा ही से लोगों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करने में हमेशा पेश रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट की कामयाबी मुल्क के तूल व अर्ज में मौजूदा हमारी ज़मीनी सतह के कैडर नेटवर्क पर है, जिसने हमें अपने प्रोग्राम और सरगर्मियों को अमल में लाने के काबिल बनाया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नारा नया कारवान, नया हिंदुस्तान, एक ऐसा हिंदुस्तान जहां हर एक शहरी की मसावी हुकूक हासिल हों। इस मकसद को हासिल करने के लिए हम मुख्तलिफ अवामी प्रोग्राम और मुहिम चलाते आ रहे हैं। तक़वियत और इख्तियारात को हासिल करने के लिए तालीम बुनियादी किरदार है। पॉपुलर फ्रंट के मुहिमों में सबसे ज्यादा मशहूर मुहिम स्कूल चलो है। इस मुहिम में महलों और देहातों का सर्वे, वालिदैन की रहनुमाई, कैरियर गाइडेंस, सर्वेक्षण ग्राम और स्कूल कट की तकसीम शामिल है। गुज़िश्ता साल अवाम के तावन के साथ 107 अजलाह में जुमला 1,13,283 स्कूल किट की तकसीम अमल में आई। नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत हमने 2,150 तलबा में 90 पर 7,25,250 रुपयों का स्कॉलरशिप जारी किया है। कुदरती आफात और फसादात के मौके पर पॉपुलर फ्रंट के कैडर्स वसी पैमाने पर
रिलीफ और राहती रसानी की खिदमात अंजाम देते हैं। हालिया दिनों में पॉपुलर फ्रंट की रिलीफ टीम कश्मीर के सैलाब ज़दा इलाकों में राहत रसानी की खिदमात में सरगर्म रही। रिलीफ टीम की नुमाया खिदमात में से एक ये था कि सिर्फ 71 दिनों में 346 घर सर्दी से बचने के लिए तामीर किए गए। शुक्रिया कस मोल कस कुन शुक्र हमत खराइस कुन असन बस्ता ये कह रहे ये बहुत शुक्रगुजार है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जिन्होंने इसको यहाँ पे ये शेल्टर दिया है। मेरा नाम है यास्मीना, ये मेरी बेटी है 5 साल की। हम 5 साल से यहीं पे रहते हैं। जब सैलाब आ गया मेरा सब कुछ गया पानी में, कपड़े बर्तन। मैं मरते दम तक आप लोगों का ऐसा कभी नहीं बोलूँगी आपने मेरे साथ क्या किया। आप खुदा ने आपको मेरे फरिश्ते बनकर लाए। अगर आप नहीं आते तो हम कहाँ जाते, किधर जाते, किस घर में रहते। ये बेचारी मर जाती ठंड में। हमारी तरफ से की गई कोशिशों को वहाँ के मुकामी अफराद, इंतजामिया और हुकूमत ने सराहते हुए शाइश की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आया है, इसने भी हमारा साथ दिया, हमें सपोर्ट किया और उन्होंने बिजबारा हमारा एक तहसील है और अनंतनाग तहसील के अंदर जो है उन्होंने 172 जो है शेल्टर शेड्स बना लिए, जिससे हमें बहुत सपोर्ट मिली। उस तूफ़ान की घड़ी में हमें तो बहुत सपोर्ट दिया। आपकी ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उनका बहुत सपोर्ट मिला हमें। उन्होंने रिपोर्टेडली उन्होंने ब्लैंकेट्स दी है, उन्होंने बेडिंग्स दी है, तो ये लोगों में भी अच्छा लगा कि उन्होंने हमारा सपोर्ट कर दिया। लोगों की सपोर्ट के तहत हम अभी ठीक है और कोशिश करते हैं कि हम और अच्छा करें। इसी तरह आसाम और मुजफ्फरनगर फसादात के मौके पर भी हमारे रिलीफ टीम ने लोगों को राहत और इमदाद पहुंचाने में फ़आल किरदार निभाया। पॉपुलर फ्रंट की कानूनी इमदादी टीम फसादात के बाद मुकदमात दर्ज कराने और केसों की पैरवी में मौसर तरीके से सरगर्म रही। मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन एक हक है जिसे मरकजी हुकूमतों ने फराहम नहीं किया। नतीजा मुस्लिम पसमानदगी के तौर पर मौजूद है। पॉपुलर फ्रंट हमेशा ही से मुसलमानों के लिए मिश्रा कमीशन रिपोर्ट की तजावीज़ के मुताबिक रिजर्वेशन का तालिबा करता आ रहा है। मुसलमानों में रिजर्वेशन के तय बेदारी लाने के लिए मुल्की सतह पर एक मुहिम चलाई गई।
the 2-month-long campaign of Popular Front of India, which has stretched 16 states from Rajasthan to Manipur and from Tamil Nadu to Delhi, will end this Parliament march will be an eye-opener for the lawmakers as well as the government. And we are fed up with commissions. We are fed up with commissions. We don't want any more commissions and any more committees. Don't play again with commissions. We want action. We want reservation. We ask the parliamentarians to raise this voice in the parliament. We ask the political parties to come out with a clear stand on Muslim reservation. बाबरी मस्जिद को इंसाफ का मामला पॉपुलर फ्रंट के लिए शुरू ही से इंतहाई अहम मसला है। पाँच सौ साल पुरानी बाबरी मस्जिद को कांग्रेस के वजीर आजम नरसिम्हा राव की मदद से मिसमार किया गया। जब इस वाकया के जरिए हजारों मुसलमानों के खून से आरएसएस के दहशतगर्दों ने होली का खेल खेला तो उनके खिलाफ पुरजोश एहतजाज करने में मुसलमान नाकाबिल रहे। मरकजी वजीर माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा देने पर राजी हुई, लेकिन मुस्लिम कायदों को ऐसी दिलेरी भी नहीं हुई। उस वक्त के वजीर आजम श्री नरसिम्हा राव ने हिंदुस्तानियों से, खास तौर पर मुसलमानों से वायदा किया था कि बाबरी मस्जिद उसी जगह पर दोबारा तामीर कराई जाएगी, मगर उनके हुकूमत या जो हुकूमत उसके बाद आई थी इस वादा को आज तक नहीं निभाया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वो अलमिया को हम हरगिज़ नहीं भूलेंगे। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं इनकी याद में भी हम इसे डालेंगे। ये याद हम बुश्त दर बुश्त तबादला करेंगे, किसी को उसे फरामोश नहीं करने देंगे। जिस वक्त मौका मिलेगा उस दिन हम हिंदुस्तानी लोग उसकी दोबारा तामीर करेंगे इंशाअल्लाह। हर साल 6 दिसंबर को हम बाबरी मस्जिद के लिए इंसाफ का मुतालिबा करते हुए मुहिम चलाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। वो सब जानती है हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद की शहादत ये मुसलमानों का मसला नहीं, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, यहाँ की जमहूरियत, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का प्रेम, यहाँ का विश्वास, यहाँ का मोहब्बत के माहौल को तोड़ने की तुमने जो कोशिश की, आज 22 साल के बाद आज हमने जता दिया है कि लाख कोशिश कर लो लेकिन सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जा सकता। साम्राज्यत और इसराइल के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाकाबिल समझौता मौक़िफ़ है। हम हमेशा ही से इसराइली ताकतों के तशद्दुद व बर्बरियत की मुखालिफत करते आ रहे हैं। हमारे मुल्क में हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना मुल्क के हर एक शहरी की जिम्मेदारी है। पॉपुलर फ्रंट के कैडर्स
अवाम के हुकूक के मुहाफिज हैं। किसी भी तरह के खौफ की परवाह न करते हुए हमने दस्तूरी हुकूक की हिफाजत के लिए अपने आप को आगे रखा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तानी अवाम के लिए वक्फ है। हमने तय किया है कि ना इंसाफी और जुल्म के तशद्दुद के आगे कभी हम अपने आप को नहीं झुकाएंगे। हमारी तरक्की के राजों में सबसे बड़ा राज ये है कि हमें अवाम की ताईद हासिल हो रही है। आपके ताउन ने हमें इस काबिल बनाया कि इंसाफ की लड़ाई में आगे बढ़ते रहें। पॉपुलर फ्रंट के खत्म से खत्म मिलाकर मुत्तहिद तौर पर हुकूक और इंसाफ के लिए इसकी लड़ाई आगे बढ़ाएं। इंसाफ के लिए कदम हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे।